हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करू संग गोटे न्यू एंड फ्रेश वाला ब्लॉग को आ वीडियोटा आज स्टार्ट होची टाइम केतरा हेलानी संध्या 7:30 बेले एबे स्टार्ट होची दिन मान किछि वीडियो हेइनी मते भल लागला मते हटा दे हम करने तब से भी नथिला आ सेते हम भाबिली आसिला पारे चलटी कर देबा आज गोटे बढ़िया जिनस आपण माने संग शेयर करबू हम केबे भी ट्राई करनु फर्स्ट टाइम पे ट्राई करबू बाकी केमती कोन होबो भी जाननु ना हम कोन करिया चिकन एग सूप बनेबा नॉन वेज बाकी चिकन नहीं आसचो केवल सूप पे हल्का आप पूर्व भी जोड़ा वेज सूप बनाइतले बड़ा टेस्ट लागुतला वेज सूप ता हम भाबिथिलु करिया कोन गोटे चिकन और एग रे करिया गोटे आ सेति पे सी नै आसची मन जति दरकार जो करता सूप पे कि सेति आनची आ अंडा दिटा धरि के आसची किंतु गोटे सूप मात्र हबो केना सी खाइची ता पेट फुल मते भी हल्का हल्का खाली खाइबार अच्छे से चल स्टार्ट करबा पूरा माने सूप रो रेसिपी अपन माने साथ शेयर करबा आ हमहु जदी भल लागला हम कहबे तापर अपन माने ट्राई करबे चलो देखिया नमन देखन एठी हमर पानी गरम ही सेलन चिकन सूप पे पानी बसिलन एबे चिकन ऐड करना चिकन ऐड हे गेला टिके बोले चिकन ना भल से धुआ थिला एबे ताको पूरा केते समय माने पूरा सिझिला पर्यंत ना कि पूरा छोटा फिटिला पर्यंत पूरा हाई फ्लेम दे में ठीक ममा सही सेति रे से जन हबो घोड़े देबो एटी घोड़े देबो आउ को पकई पान रसुन अदा भी होइबा एबे कोन ऐड करिम जे अदा रसुन बस हल्का अदा रसुन ऐड ना आ लूण हां ये लूण पड़ला सिझिबे भल से बस ये सिझुता से पट से तरह करियो काम पड़िबे अबे देखा को सुपटा पैकेट से यूज करता है कौन करे कौन डायरेक्ट हां आजिरा कोटा एटा देखन तो एठी पूरा माने भल से पूरा चिकन टा चामच टानलो चामच टानटी गोली पूरा सिझी जाए सिझी पूरा बाहर गेल पका अब डायरेक्ट ऐड कर बिया तो जमदार गोड़ा 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 अंडा है नहीं 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 तो पक्के न बोल से ना एबे ऐड हबर कंचा अंडा की बुद्धि देखे कौन लागियो करना बस तो गोले पर केसर पड़े देखन तो सूप रेडी बास्ना माने पूरा बढ़िया लगुची बस देखाओ तो सूप बढ़िया देखा होजी किंतु गोटे जिंस मिस कर देले कौन सोया सॉस मैं जाननी किंतु एक्चुअली केसरटा पड़े अंडा रे केसरटा पड़े डायरेक्ट पकेदला पाखु आना कि कर चलो ट्राई करिया देखिया कौन लगुची आ वाह ऊपर ऊपर दे बेसी ये देना आसी गला हमर सूप लगी ट्राई ना लॉक इन नो तू ट्राई कर ठीक है आगो ट्राई कर तू आगो ट्राई कर तेरे मका ना कर भाबुच केमति लागियो जे अंडा साग दिस ना खाया એટલે મને ଭଲ લાଗୁନି हां तू नाटक कर ना लो जल्दी ट्राई कर हो टिके ट्राई कर केमति लागो तू कह आगो मु ट्राई करछि सूप बड़ा देखा छ ने आपण मन कमेंट करी कहिए दुकान सूप जाइए से गोटे जिनस खाली नहीं धनिया पत्र पड़े ना बदरा आउटी मसला कम पड़ता ना गरम मसला मतलब इसे जाननी से बड़ा तो लागुची जेमी दुकान ले लागे चिकन सूप सत्तर ना मिछ सत्तरे सीरियसली से बड़ा लागुची खाली सोया सॉस पड़तला सोया सॉस तो आड़ अच्छी से ये रे कोथरे से जो पाउडर रे सूप पाउडर रे नॉन भलो फास्ट मिशन सक्सेस जान कोची खाइ वाओ फायदा देखुन पाकुर पर देखाउ तो से बढिया देखा तो जाऊ जी सूप धनिया पत्र टे पड़थंता आ टिके गाजर फाजर टे देखाउनी गाजर भाजर कैप्सिकम टे पड़थंदा माने एबे हेची 4टा
ଚାରିଟା ନା କେତେ 5ଟା 5:30 ହେଲାଣି। ଓ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କି ଜଣା ପଡ଼ୁନି 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ଦିନ ସାରା ସେ ବର୍ଷାରେ ପଳେଇଲା। ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛତା, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଛତା, ମୋର ସେ କଲର୍ ଛତାଟା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଛୁ ତ କହିବି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ କଲର୍ ଛତା ଦରକାର, ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଛତା ବି ନିଆ ହୁଏ ନା, ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବ ଟିକେ ସତ କଥା। ଛତା ସ୍କାଏ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲ, ମୁଁ ବହୁତ ନେଇକି ସେମିତି ଯାଏ। ବାକି ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍। ଟିକିଲି ଟିକେ ବଡ଼ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି କି। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଛି ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯିବା, ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ପେଟ ପୁରା ମୋଡ଼ି ପକେଇଲାଣି, ଯାଇକି ଖାଇଦେବା। ମତେ ଲାଗୁନି ଏବେ କିଛି ଛଣାଛଣି ହେଇଥିବ ବୋଲି। ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଲା ଏପଟେ 3ଟା ବେଳୁ ନା କଣ। ଦେଖିବା ଟିକେ ସିନା କମିଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବ ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ ନା କଣ କହୁଛୁ। ଚାଲ ଲକି କମ୍ ହିଅର୍। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି କୋଉଠି ବରା ଚପ୍। ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏବେ ଖୋଲା ହଉନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ନା। ବରା ଚପ୍ ତରକାରୀ ଖା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହସିଲାଣି ପ୍ରଥମରୁ। ମୁଁ ତ ଚପ୍ ଖାଇବି ନା, ଚପ୍ଟା କାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଛତାରେ ବେକାର ଧରିକି ଆସିଲୁ। ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋର ଗରମ, ମୁହଁ ସାରା ଦେହ ସାରା ପୁରା ଝାଳ, ମାନେ ଏମିତି। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଲକି ଟିକେ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୋର ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ତ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଟିକେ ପାଖ, ସେ ଗଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ଦେବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲକି ଟିକେ ଖାଇବା କରୁଛି, ଡାଲି ବସେଇଛି। ଆସୁ, ଗୁଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସିଏ ଆସିକି ତା ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଯାହା ନେବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଖାଇକି ଆସିଛି, ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍। ତାପରେ ବି ସିଏ ଆଣିଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏକୁ ଖାଇବି। ଖାଇକି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିଏ ଭାଇଲୁ ବୋପା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ ତେଲ ଭାଜି ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଟଲେଟ୍ ସେ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖାଏ, ନହେଲେ ଖାଏନି। ସେଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଗେସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଜାଣିନି, ସେ ମୋତେ କହିନି ବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଛେନା ମୁଡ଼କି, ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏ ଯୋଉ ଖଜା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଛେନା ମୁଡ଼କି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଟ୍ରାଏ করে ଖାଇଛି, ତୁ ଗରମ କହିଲେ ଏବେ ତ ଖାଇଛି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ସେ ଆଣିଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ। ପେଟ ଫୁଲେଇଛି ନା। ओके चलो ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖା ହେବା ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ନା କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ବାକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏବେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଘରକୁ। ସିଏ ଯିବ ଟିକେ ତା ଆଈଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଫର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ରଥ, ଯିବି ଏକାଥରକେ ରଥ ଫଥ ସାରିକି ଆସିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସି 9:30 ସକାଳ ବାଜିଗଲାଣି। ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଧରିକି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ। ଆସିକି ମାନେ ଭୋକ ଏତେ ଜୋର, ସକାଳୁ ଆସିଲିଣି ନା, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ଆସିବା 3:30। ଧନ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମାନେ ଭୋକ ଏତେ ଜୋର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନି। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ସାରିଲାଣି, ବାକି ଖାଇଦେଇ ଆଇଲି। ଆମର ଦୋଳି ଯାଏ ସେମିତି ଝୁଲୁଛି, ଦୋଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ରିସ୍ ତାର ଖେଳୁଛି, ଆଉ କ୍ରିସ୍ ତାର ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଯାଇ ଆସିନି। ଗୁଲୁ ବି ଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲ, ତାର ତ 5ଟା ନହେଲେ ସିଏ ବି ଆସିବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଲିପା ତାର ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତାର ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇଛି। ବାକି ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଇଭିନିଂକୁ। ଆଉ
स्कूल आसलु देख देख स्कूल गेटअप टे देखिलु आगु आइलु इरे लुचुचु कोन भीतर को स्कूल ड्रेस पिंचु ना को पिंचु दोलीटा खेलचु ना दोली एपन खोला है नहीं खेलुचु ना दोली हां को दिन को सही दिन दोली खेली पारनु आ दोलटा काई लागी ताले तू यदि खेलुनु दीदी के तला सीगे आ सुन तुम रथ बनाला ना स्कूल बाहर देखी स्कूल जाऊ देखिलु भीतर को गोटे ड्रेस माने कोन पई रो खड़ खड़ करछु काई की पैंट चेन देने जाके ए बेजिती पैंट चेन देइन कोन कहूची आ शीत लागु दिन ता हाथ देखछु तो कोडी आसी पडु ता हाथ ना अधार जा 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 आसिउ जा कौन से बेजित कलु पळेला बापा एबे आनी देले पिजुली एटा को मैं काटी की नेबे तापर समस्त खाइबे लूण लंका गुंड पड़िबो नहीं के आसिले घर बाकी बढ़िया हिच मु बाड़ी के जाए जाइनी आउ टे गले गो जिबी जाई आपण माने देखैबी सब केते कोन हेलाने कोन नै तो संग मैंने 4टा बेले हे गेला एबे क्रिस रे मोर क्रिस स्कूल पळी आसला तार मोर एबे हे भगवान हे पड़ी जाई थे मां जो खसरा हेची क्रिस रे मोर पळी आसलु बाड़ी के पिजुली पूरा बड़ बड़ हेची आ छतु भी छतु मार थान काले होची जोर टी चल छतु बाड़ देखि दिसिया एबे छतु पूरा भयंकर बाहर छी नुआ जो पड़ीतिला म आपण मानु देखैतिली देखिया चल भीतर भी जिबा टे केबे चलती तो को पटे होची को पटे भाड़ी पुणी थरे आपण मानक मु देखौची वाह फुटी जाईची सब एपटे ऊपर देखन सब फुटी जाईची देखिए आगु बापा बहुत हेची काली सब फुटी जाईची रे सब फुटा छतु बाबा आस आस ए देखंतु पूरा फुटी जाई तळे तळे सब तळे तळे हे जाईची सेपड़े नहीं ना ये फुटा छतु ना मैं उठई न बस हाँ हाँ बा तले पूरा आउर तले तले सब हेची अब दी दिन लो केते भला दी दिन हाजी 80 किलो 80 किलो काली भातला 45 हां 80 85 किलो जा हो 50 किलो गाय कोन दे की हिसाब लिखि जा हिसाब कोन नहीं मोटा रे 45 किलो 90 किलो हाँ एपटर ऑलरेडी निया सब तथापि तले सब फुटी देखन जोड़ा धड़ा धड़ा देखा सब तले सब फुटी ए सब पाल टेका गला देखिए बटटा पूरा ना ऊपर भी एमती हेची पाल टेकिले आउरी कौन बाबा पाले तो सब सिस्टम सिस्टम पानी जाइला ए पानी गरम कराइला बेड को बर्तन पाल टेका हवा बाजिबो हवा बाजले फुटिबो कहीं बढ़िया ये कढ़ाई काली फुटी जाइए ना ये से बढ़िया सब टुम टुम हो फुटी बाकी यहीपटर निया से पटर देख से कौन रे एपट नुआ पर एपट टोटाल भाड़ी स्टार्ट होनी हाथ मरा है जीवा या भीतर कौन अच्छे छण भेद है चलो तार मैं छंदी थे युवा आउर बाहर ने ये ऊपर जो पड़ी या गोटे गोटे बाहर बिछौनु पेड़ा कौटी देखा तो भीतर बड़ बड़ देखी बिछा तो हाथ पाइबन दे मु बिछे दू छाड़ हेड़ा कसी बोधे बस पड़लानी दे तू तो गोटे बिछे तो जानी तो ठीक पिला हेउडू बिछो हेउडू धीरे टान ये माँ पकेला सब कितने गोटे बढ़िया लगे वाओ देख तो मामा भाई नबू ना से बिछौ ना मुझे जानची बा वाओ क्रिस दे मु बिछौ तू था कैमरा मैन एम पुओ क्रिस ए मु बिछे हेल्ले मु कौट किसी पाऊ नहीं आखिक देखा सी बिछे बहुत बड़ बड़ जी मत देखा से मत कौन देखे से सब चारिआड देखे देला आप देख मु देखा तो हाँ मत क्या लगू डाउट जमी मु देखा हो नहीं
ବାସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ। ଭଲ ଚୋଡ଼ା। ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁରେ ଆମର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବାବା, ଖାଲି ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଲ। କୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଇଛି, ଏତେ ଫୁଟି ଯାଇଛି ବା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଫୁଟି ଯାଇଛି। କାଲି ଫୁଟା ଅଧିକ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ବାସ୍ ବାବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଠେଇଦବା। ଏଇପଟେ ତ ତୋଳା ହେଇଛି ନା, ତୋଳା ହେଲା ପରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା କଢ଼ କାଲି ବାହାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଢ଼। ରିପୋର୍ଟ ଉଠାଇନି। ନୂଆ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖିବ। ପେଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ଆଇଲା। ଦେଖିଛୁ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି? ଦେଖୁଛୁ? ୱା 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 ୱା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲି ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର। ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଫୁଟିଯାଉଛି ନାଇଁ। ପୋଖରୀର କେତେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ପୁରା ସେ ଅଧା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟ ପୋଖରୀ ଦେଖୁନ, ସେପଟ ପୋଖରୀ ଦେଖୁନ, କେତେ କେତେ ପାଣି। କ୍ରିସ୍ କାଇଁ ଆଉ ଦେଖା ଦେଖା ଯୋଉଟା ଧରିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ଟା। ଦେଖିଆ କ୍ରିସ୍ ମୁହଁ ଲୁଚିଯିବ ନା, ତ ମୁହଁ ହିଁ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ତ ସବୁ ଥାଉ, ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ପିଜୁଳି ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଛଉ ନାହୁଁ ନା କ'ଣ? ସେତିକି ଥାଉ। ଦୀପା ପାଖକୁ ପଠେଇବେ କିରେ? ଦୀପା ପାଖକୁ ପିଜୁଳି ପଠେଇବେ କି? ବାପା ବୋଧେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କ'ଣ ଖଣିଜି ନୁହଁ ସେଇଟା ପକେଇ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଖଣିଜି ଯୋଉ ବସା ହୁଏନି, ମାଛ ଯୋଉ ପଡ଼େ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମର ସେଠି ବସା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯୋଉ ବସା ହୁଏ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଟା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସେ କହିବେ। କ୍ରିସ୍ ଆସୁଛି ପଛରେ। ଚାଲ କୋଉଠି ଯିବା, ବାଟ କାହିଁ। ଏଇଠି ହେଇଛି ଆମର ବସା ହେଇଛି ଯୋଉ ନାଳ ଯାର ପାଣିରେ, ସେଥିରେ ସବୁ ମାଛ। ଆମର ଆର ବାଡ଼ ତ ପଡ଼ୁନି ନାଇଁ, କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାଛ ପଡ଼ିବା ନା କ'ଣ? ଆଉ ପିଛାଲ କାଲିଠୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ହବ, ମାଛ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ସେଠି ସେଠି ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ତୋଡ଼ି। ଏଠି ତ ଜମା ବାହାରିନି। ଏଠି ବାହାରିଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଜି ବସିଲା। ଆଉ 5ଟା ମାଗୁର, 6ଟା ସିଙ୍ଗି, ଆଉ 6ଟା ହଉଛି 5ଟା ସେଉ। ସେଟା ସବୁ ଘରେ ଅଛି, ଘରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆଉ। ବାସ୍ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ହେଇଛି ସେମିତି ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇଟା ବସିଛି। ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ି, ଦଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଏ, ଦଣ୍ଡିଆ ଖସା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତଳେ କି? ହେଟି ଯାଇନି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଖୋଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ରାତି ନିଆ ହବ ନା, ଆଜି ନିଆ ହବନି କି ଏଇଟା? ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ଦେଖୁ ତ କ୍ରିସ୍, ତମର ପଡ଼ିଛି ନା? ହଁ ନା, ଚାଲ। ଖରା ହେଲାଣି ଜୋର। ଗୋଟେ ସମୟ ପଇଲା ଟୁକିଣା ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ଯାଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ସରିନି। ହଁ ବା, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଗଦା ହେଇଛି, ଯାଏ ସରିନି, ଆହୁରି ଉପରେ ହେଇଛି। କ୍ରିସ୍ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଡ଼ ହେଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବନିବ ଏଗୁଡ଼ା। ହଁ ବା, ଖାଇକି ସବୁ ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି କଷି ବି ହେଇଛି ପ୍ରାୟ। ସେଠି କମଳା ଗଛ ଅଛି, କମଳା ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। କ୍ରିସ୍ ଆଇ ପେଡ଼ା ଧରିକା, ମୁଁ ଟିକେ କମଳା ଗଛ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସେ। ଆଜି ମୋର ବାଡ଼ି ବୁଲା ଡେ ବୋଧେ। ମୁଁ ଖାଲି ବାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କମଳା। ଏଇଟା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଖଟା ନୁହଁ, ଭଲ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ସ୍ଲେଟ୍ କମଳା। ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଘରକୁ, ସେପଟ କେତେ ଆମର ହେଇଛି। ବାସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବି ଚାଲ ଯିବା।
तो सांग मैंने सरला आमर बाड़ी बुला देखुन केते बड़ पिजुलटा क्रिस सेठी तार धरची केतरा आचुबे तार 4टा धरची आउ देखिले आपण माने केमिति फूल फुटिची गोटे दिन रे हमर काली बाहरला 45 ता पूर्व दिन से 42 ना 43 किलो छतु बाहरतिला आज आपण मान तो देखिले पूरा छतु केमिति माने फुटी जाईची सेडा मु काले सखाळे आपण मानु देखैबी माने केते बाहरिबो अधिक किंतु फुटा बाहरिबो को बाड़ जा वर्षा होची ना सेति पई कि फुटी जाउची छतु गुडा मेन कथा चलो आज बाड़ी बुला बुला रे वीडियो शेष हो मत लगुच दोली एपन खोलानी छुआ आम दांड दोली खेलुंट आ काली हूँ रथ बाकी रथरे काली वीडियो देखा जावा वीडियो बुटी करवा शेयर करी आपण मन चलो जा देखिया केते माछ अच्छी बस ये सब कौन तो एगुड़ा मागुर फागुर सब जेदी एति माछ सब धरते भावना एपटे भी कौन अच्छी जे एटार खाली हूँ कौन एगुड़ा सिंगी सिंगी आपण मैंने जानते कि देखते एत सारा माछ मैंने धरते से पिछाड़ू माने जो खणी खई जी बस भावत ଏଇଟାର ଶେଉଳ ଅଛି ସେଟାର ମାଗୁର ଅଛି ଏଟାର ମାଗୁର ଅଛି ତୋର କ'ଣ तो हाड़ गोड़ देखलानी 2-4 दिन स्कूल जाई कौन तो देह कौन गलानी ना अटक देखा हो नहीं और छोड़ जीव साइकिलिंग करी करिया सत नांडी मुंडी भला देखा जानी ना नहीं एवं तुम दोली खोलानी मानी पड़ो गछ लगे बाबा कहते कहीं लगौली बेकार ना दोली तो कहीं खेलेनि कहीं लगौली केमी चलती पढ़ापढ़ी ठीक कल तो रथ छुट्टी 2 तारीख को एग्जाम लो बापा पाठ पढ़ी चल आ गोटे जाइए गोटे बुलवा बस आज जा देखी आस को वर्षा देखते प्रबल उठे आस अंधार सेमती भी टाइम टाइम अंधार किंतु टाइम है नहीं किंतु जो भाई पूरा वर्षा माड़ी माड़ी आसी काली रथ माने 100% वर्षा हम ना कौन कल जा 4टा बेला।